Pintas na talaga dito Rizal Park talaga, grabe. Abay iti dakkel nga simbaan. It is Saint Ferdinand College. It is Centro, Ilagan City, Isabela. Ay po nagpintasan na ito dapat lagi tayo antigo dito yung kampana. Yan. Tree house. Ayan na, nagpintas ka kabsat dito yan, kita tayo iti aglaw-law no, kasunod iti pintas iti syudad iti Ilagan City, Isabela kakabsat. Ikutan tayo man iti aglaw-law, manipot iti entrance. Yan, entrance mga kaibigan, iti side. Dakkel nga simbahan kakabsat iti side na iti Rizal Park. Nagado lagi tagpaspasya dito agina na tangamin nalamiis dito sirsirok iti pinuon iti kayo dito yung kabsat nadumado mga klase iti kayo kasama na tayo iti balete nga kunan tayo nakalinlinong. So dito yung kakabsat iti nadalos kaya na napintas nga pagnaan no rumwarken umunog ka no umay dito Rizal Park. Yan. So thank you very much kada kayamin amin mga kaibigan. Dakmanin ko dito ay Centro. Dito ay Rizal Park.